Yan ulam mo na eh. Timplado. May gitimplain eh. Naay gatas, naay buko. Ha? Sarap nga. Wow. Sarap. Bili ka marami, sir, pag pasalubong. Ha? Bili ka marami, pasalubong. Mahal ba yung tinda mo? 20 lang man na, sir. Ha? 20 lang. 20. Unom sa gatos. Dili. Oh, hindi pwede. Pakapin isa. Hindi pwede 6,100. Hindi, sir. Bakit? Papalakuan na, sir. 200, pakapin isa. May 200 pa kapinin siya. Sir. Dili ka 200, pakapin isa. Bali 200. Oh. Tapos may isang libre. Oh.